Srangsalni fungo Karbuk khaste by khobja Karbuk block ni Newcomote Edisi village ni goinang paraba khorok siklani mangkothui nukui manka amsani lukuro thoi thangna ni mungka monkema riang pati mung nukui manai logi no notun bazar thana ba koktma rozakha koktma manai notun bazar thana ni osite Karbuk khaste police okra naikol nai kamonje riang kobama naimathang bodol thangu shogika pati mung thaiwa avoni logio 5 shokpaika gomote hangkorni SP ashalo thoi thangna ni bihik saklaika Karak salni sanja jarawa samangmanai nogoki fili faika busai monmika riang hora amsini khorok thamna toibe chuwak nongkha busai bihike maisawi seraino logibo toibe thunani bagate kaise rumo thangkha srangsalni fungo bihik saimanka amsaibo khoroksa borok ni mangkothai manka khnai bokok tuma khanawi patimo thaibo phaiwe shokfaika tei bihik nugui manka je abobani busai khanai আমি তা কইতে পারতাম না আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে কে কইছে চিনে না কইছে এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে এরপরে তারা চাপাল দেখছে এরপরে আমি স্বামী কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আরে তারা বাড়িতে ঢুকছে এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারের তারা লইয়া তারা এমনি দম করিয়া তারা হাসছে আরে এরপরে আমি ভাত খাইছি তারা তো খাইছে না মন কি মা এখানে নেই গ্রৈনাং পাড়া সন্তান একজন আমি তা জানি না আপনি এমনি কাজ করে ওখানে 29 রানিং উইক সুখের উড়িয়া Dekhaksa Faisingo ke police khorok thamno Romoi Notun Bazar Thanawo Telangai Thanga Karak Salne Horo Borok no Monkema Riang by Achugui Chuwak Nogo Dekhaksa Faisingo ke khorok tham siklano Romoi Telangmani Yakari Renane Shanmungo Kamini Lukurok Lamaka Shulaika Ashalo Gomote Hangor Police Super Saka Party Mono Tewi Kahamke Chere Naikolu Tonka Party Mungno Kahamke Tebu Saimananite Kamini Lukurok ni Yaprishanka Police Okra Naikol Nai आपसे बात करी है पुलिस आपकी मदद के लिए आई है यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ एसपी हमारे में मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज़ कम उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं वो भी आए हैं तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को और जो भी इसमें जिसने जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सज़ा मिलेगी ये हम आपको अश्योर करते हैं और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए ঠিক আছে আবো কাউ সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আর ইয়া বংতো একজন আইপিএস আইএস মানে মতো অনেক মা তারপর তো সাইকুল লামছে বংদিন মা ব্রুক ফাইমত মাবো মানে গতনা নক্তর খেন উস চলিস্তে কে ন পারা ব্রুক স্তে কে বনু তুন্দি তখন চলে তকে জেনে তো কে মনত না তিনজন আত্মা থা আছো ঠিক আছে পুলিশ নো কিন্তু হেল্প লে মা কেনে স্কা আচ্ছা Ashalo police mangkutino khosawoi cherai naikolna bagai shakamnago telangai tangkha party mungno kitingai amsa ganangane tabo hai holai anglaisa Bureau report kok khorang